हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर। हांव आसा मुर्मुगांव हार्बर आनी मुर्मुगांव हार्बर जी झाडां मार्किंग केल्या न्हू, त्या झाडांचो मुद्दो आयज असेंब्लीन हाडपाची गरज आसा आनी हो मुद्दो आमच्या आमदारान हाडपाक जाय आसलेलो। हांव एका प्रोटेक्टेड सायटी कडेन आसा, वयर किल्लो आसा आनी ह्या प्रोटेक्टेड सायटी कडेन सुद्दां जी झाडां आहा न्हू ती मार्किंग केल्लेली आसा। सो हो मुद्दो आमी गेले कितलेशे म्हयने जाले रेज करता, ही झाडां कित्याक मार्किंग केल्या ती। जेन्ना आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन चवकशी केली तेन्ना आमकां कळ्ळें की तेंच्यांनी परमिशन दिवंक ना म्हणून कितें। आनी कमीत कमी 300 ते 400 झाडां मार्किंग केल्लेली आहा। व्हडली व्हडली झाडां आसा, पिपळाची झाडां आसा, वडाची झाडां आसा आनी ही जर झाडां मारली जाल्यार हे जे कोल पोल्युशन आहा, बॉक्सायड पोल्युशन जे आहा, हे सगळे पोल्युशन आमच्या घरांनी येतले। जे हेडलायन साडा बस स्टॉपाचेर घरां आहा, फायर ब्रिगेडी कडेन घरां आहा, फुडें MPT ऑफिसा कडेन घरां आहा, ह्या लक्ष्मी नारायण देवळा कडेन जी घरां आहा, ह्या सगळ्या घरांनी पोल्युशन जे आहा कोळशाचें हे डायरेक्ट घरांनी येतलें। सो आयज काळाची गरज आहा, हो मुद्दो असेंब्लीन रेज जावपाक जायो। पूण हो मुद्दो कोण रेज करूंकूच सोदिना आनी आमदार कित्याक रेज करूंक सोदिना तें आमकां कळना। आमदार नाका जाल्ल्या मुद्द्यांचेर उलयता। आयज आमचो मुरगांवचो आमदार जो असेंब्लीन उलयता तेका हें दिसता की तेका उलोवपाकूच कळना कशें, तेचे कडेन मुद्देच ना कशें। आयज मुद्दो आसा, कोळशाचो मुद्दो आसा, आमकां गोंयान कोळसो नाका आनी ह्या कोळशाच्या मुद्द्याचेर कॅप्टन विरयाटो पार्लमेंटान उलयलो। कॅप्टन विरयाटो सावथ गोवा MP जर पार्लमेंटान उलयलो जाल्यार आमचो आमदार हांगा असेंब्लीन कित्याक उलयना, हो प्रश्न उबो रावता। म्हटल्यार आमच्या आमदारान कितें हेचेर कितें तरी कॉम्प्रोमायज केला काय अशें दिसता। कित्याक सांग, आयज हे कोळशे कंपनी आमकां गोंयान नाका, हेंच्यांनी आमचें पर्यावरण काबार केला, कितें आमचे न्हंय काबार केले, आमचे दर्या काबार केले। कितें आयज अक्षरशः आमी हेंच्या खातीर आमची ल्हान ल्हान भुरगीं कोळसो ब्रीथ करता, आमी जेयता कोळसो, खाता कोळसो, पिता कोळसो, ब्रीथ करता कोळसो। आयज हो कोळशाचो मुद्दो असेंब्लीन सारको गडगडून सारको येवपाक जाय आसलो, म्हटल्यार कोणूच उलयना ह्या कोळशाच्या मुद्द्याचेर। आयज पोर्ट एक्सपान्शन कित्याक करता, ह्या कोळशा खातीर करता। हो मिलियन टन्स ऑफ कोळसो हेच्या फुडें हाडटले, हे आतां सुद्दां हाडटा कितें। आनी आयज जो कोल जे बर्थ एक्सपान्शन केलें हें कोळशा खातीर केलें। आयज जे कोळशाचें जर तुमी प्रमाण वाडयता न्हू जाल्यार आमच्या दुयेंसाचें प्रमाण वाडयता। हे मुद्दे असेंब्लीन रेज जावपाक जाय। अरे तो दाजी साळकर पळय रे, काय बरो उलयता, मुद्दे मांडटा, वास्कोचे मुद्दे मांडटा, लोकां खातीर उलयता, लोकांचे मुद्दे मांडटा। कितें आयज आमकां तेचे भितर मॅच्युरिटी दिसता आनी तूं इमॅच्युअर्ड गो दिसता मुरगांवचो MLA। आयज मुरगांवचे MLA हांव जाल्यार म्हणटा उलोवपाकूच कळना। कितें रे, आयज मेन मुद्दो ही झाडां कोण मारूंक सोदता तो विचार पयलीं। आयज हो असेंब्लीन पॉयंट रेज जावपाक जायो, कोळशाचो पॉयंट रेज जावपाक जायो, बॉक्सायड पोल्युशनाचो पॉयंट रेज जावपाक जायो। हे मुद्दे रेज करा मरे। हे कोण रेज करतलो तर आमी एक्टिविस्टांनी बॉब मारपाची हय, आनी तुमी फक्त खातले ओडटले नुस्तें। कितें रे, आयज काळाची गरज आसा। जाणा एका मुरगांवच्या लोकांक ह्या आमदाराक विचारपाची कोळशाच्या मुद्द्याचेर कित्याक उलयना काय म्हणून, ही झाडां मारता तेचेर कित्याक उलयना काय म्हणून। बाकीचे मुद्दे आहा ते रेज कर मरे, नाका जाल्लेले मुद्दे, अर्थच ना त्या मुद्द्यांक। कितें रे, जगा वयले मुद्दे आमकां कित्याक जाय रे, आमच्या मुरगांवचे उलय रे हांगासरले, जेणे करून आमकां जो त्रास जाता तो। देव बरें करूं।